হযরত ইবনে আব্বাসের রওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ ফরমাইতে যে মানুষে দুই ওয়াক্ত নামাজের হন উযর ছাড়া এক ওয়াক্ত ফজর অর্থাৎ নামাজের কাজা করজি ওদের মানুষই বা কবিরা গুনাহ দরজার ভিতরে একখান দরজা খুললে একখান দরজা পর্যন্ত পৌঁছাং হবে ফকাদ আতা বাবা মিন আবওয়াবিল কাবায়ের কবিরা গুনাহ দরজা হলে এর ভিতরে এক দরজার মাঝ এর পৌঁছে যায় যে মানুষে নামাজের কাজা করজি দুই ওয়াক্ত নামাজের একত্রে জামা করে পড়ার মানে কি জোরন নামাজ আদা আসর না সেখান দিয়ে যেটা গফার তাই গিয়ে গই মসজিদ গিয়ে দোয়ানত খানা হাজার হম্মদ আলত গিয়ে বিলত গিয়ে আজান দিয়ে হবে করবো আর যাই হজুম দেরি অসারা বিসারা ফুট ফুট বলছে অথবা মার বই নেই মা আইন হতে কি হয় কয় মুহূর্তে দিয়ে ফজরত রাতিয়া করে করা হবে রাতিয়া হজুম দেরি হয় না ফজরত ন করে দেই দূরত্ব জাসরত মগরত একদম এসারত জমা করে কি করছুম হত করে দিও ইয়া হদে যে মানছে হযরত ইবনে আব্বাস দিব অনেক বড় সাহাবা মুফাসসির সাহাবার জামানার মধ্যে মুফাসসির এদিকে দশাবাই হদে আল্লাহ নবী ফরমায় যে যে মানছে অন ওজর সারা দিয়ত নামাজের একত্রে জমা করে ভোজ্য অর্থাৎ হজা ভোজ্য মানুষই বা কবিরা গুণক ক্লাস দেড়ের ভিতরে দরজাল কবিরা গুণক জনতার দরজা শান্ত আটটা দরজা হবে না জনতার আষ্টম দরজা নাই না এনেকে জাহান্নামের এনেকে দরজা খুলে পাইবে না গুনার এনেকে বিভিন্ন ধরনের রকম বিভিন্ন না পাইবে বিভিন্ন ধরনের গুনার এনেকে নিকাইলে এক গুণা কবিরা গুণের ভিতরে একখান কবিরা গুণের দরজার মাঝে পৌঁছছে फायदा मत लिख दे हजरत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं अल्लाह नबीर आदज मायर जमाई हजरत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते दे अल्लाह नबी फरमाए दे के तीन चीज में ताखिर ना करे तीन जिनिस मजे देरी न करी वल्लाई एक नंबर जब नमाज उसका वक्त हो जाए एक नंबर में नमाज जब नमाज वक्त हो जाए कोई এটা এখনো এই সেই লম্বা কাহিনী নাই বন্ধু বান্ধব নাই আজানো ইয়ে জিয়াত আসন সাগরত আসন বিলাত আসন আলাত আসন জালাত আসন ভারত আসন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাঝে আসন মসজিদে আসন ভারত আসন জিয়ান দিয়ে আসেনি আনদি মসজিদ আই ভারত ধরে অবশ্যই বলা যদি মসজিদ আই দেরিয়ে যার কই অন্য হাজার মধ্যে বিলাত গিয়ে নহম মসজিদ আইটা দিয়ে সমঝাই কই জিয়ান দিয়ে আসেন নামাজের ফরিজন আগে আল্লাহ নবী হদ্দে তিন জিনিস আমার দেরি করানো যাইব এক নম্বর আমাদের নামাজ নামাজের টাইমে গিয়ে নামাজ পড়া করিব এটা কাউরে খাজিয়ান শেষ করে দিই খাজিয়ান শেষ করতে করতে বিলন বিলে মাঝ খের বাস দেখেন শেষ করতে করতে যদি আসরা জানি ফেলায় কেরিয়ান তো এখন নবাসিল ফরতে বাঁচিবান কেরে তখন এখন হামাকা বাঁচিলে বলে জান দিয়া জোরত নামাজ টাইম মাঝে বাঁচিলে কাউরে বেশি পেন্ডিকা নয় আর নামাজ পড়লে নামাজের বরকতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যে নামাজ পড়ে জিকির করে দোয়া করে গিয়ন অন্য রিজিক করে বাড়াই দিব দে এনেকে হাদিস আছে নামাজের পড়লে মাসে রিজিক করে বাড়াই দিবেন কি হাদিস আছে ইয়ার হর আরকান কি দুই নম্বরের মাঝে জানাজা জব তৈয়ার হয়ে যায় আর আত্মীয় স্বজন অনেকে মারা গিয়ে সাই স্মৃতি সম্বলে মতো কি করে ফেলন না লাগিলে কই এটা আর হন্তে কেন করি আর সুন্দর করে মাইকিং কল হয়ে দু চার জন ডাকি ওদের চেয়ারম্যান মেম্বার এমনি মন্ত্রী ডাকি চেয়ারম্যান এটা মসজিদ মানে অধ্যায় মসজিদ নতো বাড়ি দিই ওরা মাইক ফেরা সুন্দর করে মাঝেরা সান্ত্বনা দেবো অমুক আইব সামনে যাই রে পুরো লোয়া করিব আমার মরি গিয়ে বা যদি জন্ম দিয়ে আজ লম্বা 20 মিনিট করে বাসন দিতে হইলে মানুষ এবার জন্নত মাথা ফেরা সকাল জান্না করেন না এবার না জানি আমার তো দূরে করে কি বলল এবার জন ফরানিয়ান জন করলে যাইব না জানি আমার খাবাই বললা আই লম্বা করে বাসন দিয়ে রে এই সেই কে উজ্জাইতে এটা হতে হতে 20 মিনিট দেরি করে ফেলাই 20 মিনিট ফানি এবার আরামে তোর জায়গায় না দূরে করে রেখে দেন শান্তি এবার জানি আমার তোর আরামের বেড বিছানা আমার ঘুম যাইব হতো না স্যার আই আবার আগ্রহ হন আইব আজকে তো বিদেশে তো আইব দুদিন মান আগে দিন এখন রাখি দিন অনেকক্ষণ আই বাইরে গিয়ে গই মুরদাই বা তো অনেকক্ষণ গেছে হইলে দোষীকে বিশুকে লম্বা হতে হতো নাই আল্লাহ আল্লাহ নবী ফরমাত দে তিন জিনিস আমার দেরি করান যাইব এক নম্বর আমাদের নামাজ টাইমে গিয়ে গই পড়ি ফেলাম দুই নম্বর আমাদের জানাজা তৈয়ারও গিয়ে গই পৌঁছাইতেন যা জায়গা করে তিন নম্বর আমাদের বেনেকাহি ঔরত উপযুক্ত মহিলা আর বই না কি হইয়ে কোন মায়া ভুয়া বিয়া শাদি রাখতে হইয়ে এবারে বিয়া শাদি দিল जब उसके जोड़ा का खावन मिल जाए এবার দুই সুন্দর সাইডের সাথে বালা বড় অন্ত সাইবাদে হতে না মায়া গো আছে বাতে বেমবিএস ডাক্তারকে এই সেই করতে করতে বাসিতে যাইরা আর এমন তো বিবে দেরিয়ে গিলে হনকান আই বাইরে গিলে কই ওরে যাইরা পছন্দ হইলো আল্লাহ বলি আল্লাহ নবী ফরমাত দে তিনজন জিনিস আমরা দেরি করানো যাইব এক নম্বরের মধ্যে নামাজত দুই নম্বরের মাঝে জানাজা তৈয়ারে গিলে কই তিন নম্বরের মাঝে উপযুক্ত হইলে মায়া হওয়া তাড়াতাড়ি বিয়া দি ফেলো
यानी फौरन निकाह कर देना। बहुत से लोग जो अपनी को दीनदार भी समझते हैं और गोया नमाज के पाबंदी भी समझते हैं, समझे जाते हैं, और कई नमाजी मामूली बहाना से सफर का हो, दुकान का हो, मुलाजमत का हो, बड़ा कर एक ही पढ़ लेते हैं। হনা হনা মানুষ অনায় বেশি নামাজের পাবন্দি করে দিয়ে মানুষ হয় নামাজ বেসারি নদী আলহামদুলিল্লাহ হদা কি করে হালকা হালকা আমল্লা বলি সব হরার মহান আয়ানটাকে সিডাং যাই তো ধীরে রাখো ইয়ান যায় সিডাং যায় আসল নদী বেগুন একটা নদী করে দিই মাছ এম হয়ে রে অনা হাজার সমর বানায় দোয়ানদারা বাজাই দি এক জায়গা মা জমা করি এক সপ্তাহ এক 5 সপ্তাহ করে এসারা তো তাই কি করে দিয়ে করে দি ইয়ে গুনাহ কবিরা হয় ইয়ানের কি গুরা কবিরা গুনাহ হতে হারে কবিরা গুনাহ হতে যেবা তওবা না করলে মাপ নয় তওবা করি বলা হতন কায়দা কারণ আছে আবার তওবার হতন কায়দা কারণ আছে হয় ধীরে ধীরে তো একদম কায়দা কারণ গরানা বড় ফান এদিকে হাসুন গরানা বড় ফান অক্ত এগুলোকে নামাজ সম্পর্কে দিতে পারো না अल्लाह तबारक व तआला नमाज़ टाइम रोक गला तो किताब में के बेला कैसी उजर बीमारी वगैरह की नमाज को अपने वक्त पर न पढ़ा जाए गोया बिल्कुल नमाज न पढ़ने की बराबर गुनाह न हो अनक मानुष मुठो नमाज न पढ़े अर्घ मानुष नमाज पढ़े अनेक उजर न असुख बिसुख न এবার তো ডাক্তার ন হদে তুমি এখন আমাদের এনে কাম হতন বাধা না হদে এবং অনেক হাতা ছাড়া কি করি ফেলাই নামাজের খোঁজা করছি মানুষই বলে নামাজ এববে না হদি বলে একদিকটা নয় যেবা নামাজ এববে না করি তো অনেক বেশি বড় গুনাহ নামাজের টাইম রোগ না দিবে গুনাহ কবিরা গুনাহ হলিও নামাজ না পড়ি দিবে দিকটা না নামাজ না পড়ি দিলে আরো গুনাহ আজ সম্বন্ধে লম্বা হিস্টরি আছে আল্লাহ লম্বা কাহিনী আছে নামাজ না পড়ে আল্লাহ নিকা দা হইব নামাজের খবর করে আল্লাহ নিকা দা হইব না বেনামাজের খবর মজা হওয়া সাপ থাকিব উগ্র সাপ তো হওয়া আল্লাহ থাকিব এবার খন্ডিক কইব একবার কুট মারিব তো এমনি খন্ডিক দসিব গই ফোয়ার ভাড়া বালা করে দিব লম্বা जी बेवक्त नमाज बेवक्त पढ़ने का भी सख्त गुनाह है उसी से खुलासा खलासी ना हुई अक्तर न पढ़े बेटाई ना पढ़े मानसी पेले अनेक गुनाह এটা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আনারে এ নামাজের ওয়াক্তের উপরে পড়িব আল্লাহ খাজানা করিব তৌফিক দাও আন আব্দুল্লাহ ইবনে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ওয়া আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনহু যাকারা সালাতা يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أخرجه محمد وابن حبان طبراني ونقل حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه روايات আল্লাহ নবী ফরমাই দে একদিন নামাজের হাতাবার্তা হর এটা হয়ে দে যে মানুষ নামাজের হেতামাম করিব মানসিক আল্লাহ নামাজ যেন কিয়ামতের দিন নূর বনিব আলহামদুলিল্লাহ নামাজের হেতামাম করি পড়িব হেতামাম মানে কি হেতামাম মানে সুন্নাত ওয়াজিব সব বেগুনের মিলাই এখন সালাম ফিরে মতো হতন দাম করে বাইরে যাবে নয় শুক্রবার দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসতে বেচারা বেশি দেরি করে এসে আইতে দেরি গিয়ে সাগা নাবার ওরে ওরে ভাই বেড়ি ফরা হচ্ছে যাইছি একটা মুসলিম নগলে এটা তাড়াতাড়ি গিয়ে কই কে দোয়া দেড় হাজার আছে এখন এত শুক্রবার হতা হই দিরি আর শুক্রবার হতা না হয় যে মানুষে নামাজের হেতামাম করি পড়িব মানসিক আল্লাহ নামাজ কিয়ামতের দিন নূর বনিব কিয়ামতের দিন নূর বনার মানে ভাবিছন যেদিন মায়ে বা না কোলাইব বাইয়ে বাই না কোলাইব বাপ বাপ না কোলাই বন্ধু বন্ধু না কোলাইব যে মায়ে এখন যদি অনায়ন হন্দলে আর ফুয়াতটুকু কিনে লাগে না হলে মা বাদে কে দইয়া নাই হয় কে দিব না মা এবাদে কিয় নদিব এন মা কিয়ামতের দিন মা না কোলাইব এ দিনী বাম্মাই যে নামাজ ইয়ান অনাল্লাহ নূর বনিব আর কি বনিব অবুরহানা দলিল বনিব হুজ্জত বনিব হিসাব কিতাব গরিবতে সমাজ আয়ারে আল্লাহর কাছে হইব ইয়ার পরে ওয়া নাজাত বনিব বাসাইবার জাহান্নাম তো বাসাইবার জরিয়া বনিব যে মানুষের নামাজের এহতামাম নগরিব কিয়ামতের দিন মানসিক আল্লাহ নূরও নবনিব হুজ্জত নবনিব নেজাতের জরিয়াই নবনিব যারা নামাজ নপড়ে নামাজ নপড়তে মানুষ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হারফাতে হাসর করিব ফেরওয়ান্না হামান্না উবাইয়া বিন খলিফ তার মারা হাসর করিব ফেরওয়ান্না হন হযরত মুসা আলাইহিস সালামর কট্টর দুশমন ইসলামর জিবাই নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর লয়রে অবর জেন সেমাতা সিন লে হারারে নাই ফালাইয়াম হইদেন নি কেন এত্তর বিয়াদ বরমাতা হাসর করন মানে কেন ধরন হতো না উবাইয়া বিন খলিফা হামান্না
ওনে যে আল্লাহ নবীর উবাইয়া বিন হলফ যে আল্লাহ নবীর কট্টর দুশ্মন এই তার আর হাসির করিব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আর নামাজের ইহতিমাম করি পড়িবাল্লাহ নামাজের নূর বানাই পারিবাল্লাহ হিসাব কিতাবের তামাজ হুজ্জত বনিবাল্লাহ নিজাত জরিয়া বানাই পারিবাল্লাহ তৌফিক দাও হোক ফায়দা হইল ইয়ান হইছে করে দিন ফেরওয়ান হদি তারা তো বেগুন জানে ফন্দিক্কা দরজার কাফের তা কিল দিতে কিস দরজা কা কাফের তা अक्तर बिया तो बहुत वक्त ना लायक तक किल्ली हत्ता के खुदाई का दावा किया इधर होते होते नाउजुबिल्लाह इधर होई सही अल्लाह होई सही एनी कब तो होए तो ना अगर आदम दुगुना आप करो जानो और हाँ महीना होदी बेकार उजिर नाम मुबैया बिन हलफ होदी मक्का जब इधर कट्टर काफिर अल्लाह इस्लाम और बड़ो दुश्मन हिजरतर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ मुसलमान हिजरत को जितना जाना अल्लाह नबी को ए हिजरत करीबर आगे इसे होते दे कि मैंने एक घोड़ा पाला है आई को घोड़ा पाली उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ आई बारे बेशा भी भाई उस पर सवार होकर नाउजुबिल्लाह तुमको कत्ल करूंगा अल्लाह नबी होद दे जिबारे सुनबो করে হাবাইরে মেশমেশা করি দৌড়াইরে গিয়া করি তারে যে হাবাই দেখি আল্লাহ ওয়ারে কতল করি আল্লাহ মুহাম্মদ করে কতল করি আল্লাহ नाउजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उससे फरमाया था अल्लाह नबी होले देखे इंशाअल्लाह मैं ही तुझे को कत्ल करूंगा তুই তার কতল করে না হারিবি না হারিবি আল্লাহ ये तौफीक नहीं सलाह की जुम और अवश्य कत्ल कर जुम उहुद की लड़ाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था उहुद लड़ाई मध्ये उहुद की लड़ाई में ए उठे होने उबैया बिन हलफ पे इते अल्लाह नबी थोर वो होल दे गुरो गफाले दी बरबर के अरे एलंग होल और कहता था कि अगर वो आज बाइज गई तो मेरे खैर नहीं आरो होदे होदे मोहम्मद जदी आज बासी गिले गई आई हम आप शांति नहीं आर की नहीं आर खैर नहीं सुनाई से हमला के इरादे से ओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोरे पूछ गई भाई दे बारे तो जब हमला करी बन नियत अल्लाह नबी पाछे पहुंचे साहबा ने इरादा भी फरमाया कि दूर ही से निमटा दे এটা এদিন সাহাবা کرام হলো দিকে দে আল্লাহ নবীর হাসা এদিন দিকে দেও সাহাবা کرام হলো কি হলো ভাবিলো দে পদে আল্লাহ নবীর হাসা এবার তাকে আর পৌঁছিবার আগে তারে কি করে দি দুনিয়াতে শেষ করে দি साहबा ने जब वो करीब हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह नबी होले देखे आने दो तारा आन हंसा आइते दो जब वो करीब हुआ जेते थे अल्लाह नबी हंसे पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी के हाथ से पारसिया लेकर उसके मारा अल्लाह नबी को साहब रहा था तो तलवार का लहर मज्जे उसकी गर्दन पर लगा मारा गन हलो बज्जे तार मारी बया तार गर्दन लगी हल्का सा खराज उसके गर्दन पर आ गया बेशनो दुख हल्का दुख ये मगर उसकी वजह से बूढ़े से लड़कता हुआ गिरा मारे गो हल्का को रिहाई अब शुद्ध गो ये मजे पड़ गई इते तो मैं तो फरान मार गया अल्लाह नबी तो मक्का जमीन का बोल भाई गोड़ा अपन धरा माला में तो माना न हरिबो तो ऐते फीस तो बिले इसके कल नजर बहुत दिक्कत होने सामने आइले मादिना हरे लम्बा कहानी क्लास फुआरा हुआ रे हाई रे लड़की रे पड़ गई और कई मरतबा गिरा शुद्ध एक बार हक बार करी उठते साफ और उठते सर आने लगी देरी और भागता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गई फोन डिला करी फसके बसके हो गई तार दल रहा से गई और चिल्लाता गुजर के खुदा की कसम मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया এটা এটা সংহরে হদেরি সংগরি কসময় হদ হন আর মোহাম্মদ কতল করি ফেলাই কুফার ने उसको इत्मीनान दिलाया कुफार को शांति देर के मामूली खराश है कोई फिक्र की बात नहीं एकदम टेंशन करा कहीं सकम दुफाई देरी बड़ा यहाँ लगे टेंशन करा हो मगर कहता था कि मोहम्मद ने मक्का में कहा था इधे तो अल्लाह नबी हो जाए तो मन আছে অবশ্যই আল্লাহ নবী হয়ে যান ও দুনিয়ার মাঝে যাইব হদে আর মোহাম্মদ হইজো দে कि मैं तुझे कत्ल करूंगा आई तरह कत्ल को जो खुदा की कसम अगर मुझ पर तोक भी देते तो मैं मर जाता অনেক কে বিশ্বাস হয় এটা আল্লাহ নবী দুশমন দে ওদা মোহাম্মদ তো আর মারানো হইতো আর তো সেব দিনে মোহাম্মদের সাম মুবারক বা আর দে দে আই সেবর দলাবে হরিমো যেতাম সুবহানাল্লাহ কাফ মক্কার কাফির তো আল্লাহ নবীর মহিলা বিশ্বাস আর মুসলমানের ফেড়া তো মুসলমানের ফারাতটা কি মুসলমানের ফারামা ফাঁস বারাদান हुनी रे আর সালাसन हनी के कि उसके चिल्लाने की आवाज ऐसी हो गई कि जैसा कि बेल की होते हैं इतने निक्यावरी गुजरत दे वो माँ सवार गिले की माँ गुजर दे मार गिले सौ गुजर दे निक्यावरी गुजर गोरू टिक्के अबू सुफियान ने जिस लड़ाई में बड़े जोरों पर था उसको शर्म दिलाई अबू सुफियान आज काफिर मुसलमान नয় হদ যেতে বেশি গিয়া মাথা কিল शर्म दे जरा सी खराज से इतना चिल्लाता है कि बे दे गाल मारस बड़ा ऐसे हाई न हसंगुरी गुजरा आका बॉडी के न होए अबू सुफियान ने कहा उसने कहा तुझे खबर भी है कि होय तरन
কে ইয়ে কিসনে মারা হার মায়ের হইতে নিবা জাতার মান্য এবার মোহাম্মদের মায়ের এবার হার মায়ের এবার মোহাম্মদের মায়ের এটা একটা ফটা মানুষের মার বেটার জন্য ये मोहम्मद की मार है मोहम्मद और मार मुझे उससे जिस कदर तकलीफ हो रहा है लात और उज्जा की कसम अगर ये तकलीफ सारे हिज्जाज वालों को तकसीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाएगी ऐसे हदे आप तो इंडिक्या गुरी खराब लगे इंडिक्या गुरी कष्ट पाए आई इधर लात और उज्जा हदे इधर बड़ा बड़ा जीवन फातर दुआ से तारा माने देव उन और कसम गुरी हदे सन हाई हदे आई तो पूरा हिज्जाज वाला अरब देश में बेगुन रे काका गुरी दिले उधर बेगुन नष्ट हो जाएगी बेगुन हालाक हो जाए दुनिया तो आई तो हम असम कट्टर काफरी से आप तो इमत है मैं दुष्टाई फेर दी सन मोहम्मद ने मुझे से कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूंगा मोहम्मद तो होते तो होता आई तेरा कत्ल को जिम्मे होते मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मैं उसके हाथ से जरूर मारा जाऊंगा सन इतना কি নাম হইতে হন উবাই ইবনে হলাইফা হদে মুহাম্মদের যেদিন হইয়ে এদিন আই বিশ্বাস বৃদ্ধি আর মদ মুহাম্মদের আতা আর মুহাম্মদের মাহে মুজিম দিয়ে আই বিশ্বাস করি ফেলাই মুহাম্মদ হদ বেন্ডিকা দুই নম্বরই হতা না হদে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্ডিকা আসা হতা হদিয়া নিতে মানে দে এতে ইসলাম গ্রহণ না করে ঠিক আছে মুহাম্মদ হদি বহন্ডিকা মানুষ হন্ডিকা মানব জাতি দিয়ান এই যে সিনিতেজি उससे झूठ नहीं सकता उनसे छूट नहीं सकता अगर उससे कहने के बाद मुझे पर तुक भी देते और आगे हो दिया दुआ उससे भी मर जाता ऐसे की गुल्ले से दिन आई मर गई सुनाई से मक्का मुकर्रम पूछने से एक दिन पहले और रास्ता ही में मर गया और देते में जेहातारे बोल आरारे मंचो हदुआ अगर मंचो जेहातारे बोल मक्का शरीफ पहुंचবার একদিন আগে যুদ্ধ জঙ্গ হুদুত ফিরে গেরে যার পতন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশ জ্ঞান নিজের দল লইরে মদিনা শরীফ যাইবই इधर काफिर कल मक्का शरीफ आई जाए मक्का शरीफ पहुंचবার एक दिन आगे ते मारा गए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए निहायत गायरत और गैरत का मकाम है आरा मुसलमानों तो अनेक गायरत बाफादर होता कि काफिर पक्के काफिर शुद्ध काफिर नहीं कट्टर काफिर पक्का काफिर सख्त दुश्मन को तो हुजूर के इरशाद के सच्चा होने का उस कदर यकीन हो कि उसको अपने मारे जाने में जरा भी तरद्दुद या शक न था आरा तो गंगुरी बाहर होता मक्का जब कट्टर काफिर नबी मुहम्मदर बड़ दुश्मन दिन इस्लामर बड़ दुश्मन एंडिक कोनर फरियो नबी मुहम्मदर हतर पर एंडिक के विश्वासित होइता जदि नबी मुहम्मदर आदम मरिब दियान ते आइक नबी मुसलमानर हरत हो जाय रे नबी मुहम्मदर हता हदुन हादिस पुनिर हदुन कुरान शरीफर वाज दो पुनिर आलम उलमा हता बार पुनिर आराई नमाज की नदीर हान नदीर लेकिन हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु को सच्चे मानने के बावजूद अल्लाह नबी रे आशा मानने बावजूद हुजूर के इरशादात को यकीनी कहने के बावजूद अल्लाह नबीर खताइन आशा आशाई होने बावजूद अल्लाह नबीर मोहब्बत दावा करी अंदर नबीर बेশি मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत में होने पर फखर के बावजूद अल्लाह नबीर उम्मती जेना बेশি भर करी अन्य नबीर उम्मत न बना आरा सब कदर दिन बयान करें एरा आराम उम्मत बयान करले মানে আর হাম উম্মত বানাইয়ে নবী মুহাম্মদের উম্মত বানাইয়ে নবী মুহাম্মদের शान को बयान करते रंग होय इरशादात पर अमल करते हैं और जिन चीजों पर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ने जिन चीजों में सलाम ने आजाब बताई जिन गोल्ले आजाब हुई उससे कितना डरते हैं आई तो हदू डराई कितना कांपते हैं ये हर शख्स अपनी ही गिरबान में मुंह डालकर देख सकता है आरा निजे निजे बाकी चाहिए हद आते भाषे साइड मानुष चाहिए हन हदू डरा नबी मुहम्मद आसम मोदियान ऑनर फॉर यू इनके वो तो होई ऑनर फॉर यू आई नबी मुहम्मद जियान डर लगाई दें तो हदू डराई जियान गति होई तो हदूर गरी कोई दूसरा किसी के मुतालिक क्या कह सकता है इब्ने हजर ने किताब ज़ौजार में ज़वाजिर में कारून का भी फिरौन वगैरह के साथ जिक्र किया और लिखा है कि उनके साथ हशर होने की ये वजह है कि अक्सर ही वजूह से नमाज में सुस्ती होती है जो उन लोगों में पाई जाती थी अच्छा ठीक है अल्लाह तबारक व तआला रे नमाज टाइम दिन हरिबल्ला नबी मुहम्मदर मोहब्बत अल्लाह नबीर फयदा हतर बर सली हरिबल्ला শুধু মানিয়ার ওজুদ মাদানি হরিবল্লাহ তৌফিক দাও সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়া আস্তাগফিরুকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইক আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা